बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। हाँ जी बच्चों, आज हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। आज जो काम हमने करना है वो हमने अल्फाज जुमले बनाने हैं, ठीक है ना। कल हमने अल्फाज मायनी किए थे, आज हम अल्फाज जुमले बनाएंगे। जी, आप अपने पेज ओपन करें, अपना कॉपी का पेज निकालें और नीट कॉपी का नहीं बच्चों, रफ कॉपी का, ठीक है। रफ कॉपी का पेज लें और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं जुमले बना रही हूँ, उससे रिलेटेड, उससे हेल्प लेते हुए आपके जुमले आपके अपने अल्फाज में होने चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगी, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है और हम इसका कैसे जुमला बना सकते हैं, लेकिन जो जुमला होगा वो आपका अपना होगा, आपके अपने अल्फाज में होगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, क्रिएटिव राइटिंग में आपने जुमले बनाने हैं, सही है। अब हम आते हैं, आप पहले पेज रेडी करें, लिखें अल्फाज जुमले, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे कि हम क्लास में काम करते हैं। आपने प्रेजेंटेशन करें, अल्फाज जुमले की प्रेजेंटेशन करें, ठीक है। सबसे ऊपर तो आप टॉपिक नेम लिखेंगे ना, शेख सादी के अकवाल, ठीक है। उसके नीचे आपने प्रेजेंटेशन की उसकी, अब आप लिखेंगे अल्फाज जुमले। अब आप उसकी भी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये मैंने क्लासरूम में आपको प्रेजेंटेशन करना सिखाई हुई है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह इसके बारे में पता है, आप वैसे ही लिखेंगे। अब आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आपने सिर्फ नंबरिंग देनी है, अल्फाज लिखना है, लफ्ज लिखना है और फिर आगे नेक्स्ट 2 फिंगर डिस्टेंस के साथ आपने उसका जुमला बना देना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा लफ्ज है जिसका हमने जुमला बनाना है, मशल। मशल बेटा होता है चिराग, दिया, रोशनी, हदायत, यानी कि जो रास्ता दिखाने के लिए चीज यूज होती है, हदायत, ठीक है। मशल रोशनी। अब आप इसका जुमला बनाएं, क्या बनाएंगे? हाँ जी, शाबाश शाबाश। हमारे चले मैं बनाती हूँ, उससे उसी तरह का फिर आपने अपना कोई जुमला बनाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए एक जुमला मैं आपको बना के देती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हाँ जी, की तालीमात तमाम आलम इस्लाम के लिए मशले राह हैं, यानी कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो उनकी तालीम है, जो उनकी तालीमात है, वो तमाम आलम इस्लाम के लिए, पूरे आलम के लिए, दुनिया के लिए मशले राह हैं, यानी कि हदायत रहनुमाई करने वाली हैं, ठीक है। अब मशल को हम मशले राह जब बनाते हैं तो रोशनी दिखाने वाली हैं, रोशनी की तरफ ले जाने वाली, हदायत के रास्ते पर चलाने वाली हैं। आप इस तरह आप ये तो मेरा जुमला था, आपने जो बनाना है वो आपने अपना जुमला बनाना है, ठीक है। नंबर 2 है नेमत। नेमत, हाँ जी, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, देखे ना, दरख्त, पहाड़, दुनिया, सूरज, चांद, सितारे, फल, सब्जियां, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें ही है ना। हाँ जी, ये नेमत। अब एक जुमला मैं बनाऊंगी उससे मिलता जुलता, यानी कि आपने अपना जुमला बनाना है, लेकिन स्टाइल में आपको बता देती हूँ। इरशादे खुदाबंदी है, इरशादे खुदाबंदी है कि अगर तुम कुफराने नेमत करोगे तो तुम्हारी जान को बड़ा सख्त अजाब है। जी, अगर तुम कुफराने नेमत करोगे तो तुम्हारी जान को बड़ा सख्त अजाब है। क्या है ये? इरशाद खुदाबंदी है, ठीक है। ये तो था मेरा जुमला, अब आप अपना जुमला बनाएं। जी, नंबर 3 है कदर। कदर, ठीक है, हाँ जी, कदर। शब्बे कदर में की गई इबादत 1000 महीनों से बरतर और अफजल है। शबे कदर रमजान में आती है, शबे कदर, ठीक है ना। रमजान के महीने में एक रात होती है जिसे हम शबे कदर कहते हैं। उसके मैंने तो अपना जुमला उससे रिलेटेड बनाया कि शबे कदर में की गई इबादत 1000 महीनों से बरतर और अफजल है। आप लोग अपना जुमला बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आती हैं, नंबर 4 है लक़ब। लक़ब, जी, वो नाम जो कौम की तरफ से या लोगों की तरफ से दिया जाता है उसको लक़ब कहते हैं। जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक
اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا. ہاں جی, محترمہ فاطمہ جینا کا لقب ہے مادر ملت, محترمہ فاطمہ جینا کا لقب ہے. آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں, آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں, اور اگر کوئی اس سے الگ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ بنائیے, ضرور بنائیے, کیونکہ یہ جو سینٹینس میکنگ ہے یہ ہماری کریٹو رائٹنگ ہے بچوں. آپ نے میرے جملے نہیں چیٹ کرنے, آپ نے اپنے جملے بنانے ہیں. صحیح ہے. حاسد, حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو, جلنے والے کو حاسد. حاسد. تو میں اپنا جملہ بناتی ہوں. اللہ تعالی ہمیں حاسدوں کے شر سے بچائے, آمین. ٹھیک ہے, یہ تو میرا جملہ تھا نا, آپ نے اپنا جملہ بنانا ہے جی. حاسد. آگے ہے نمبر 6, سیر و سیاحت. سیر و سیاحت جی. مری کے دل فریب اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے لوگ دور دراز کے مقامات سے اس کی سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں. سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں, یعنی کہ سیر و سیاحت ہوتی ہے ایکچولی سیر و تفریح. ٹھیک ہے. مری کے دل فریب اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے لوگ دور دراز کے مقامات سے اس کی سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں جی. یہ میرا جملہ تھا. ٹھیک ہے. نمبر 7 ہے دسترخوان. دسترخوان وہ کپڑا جسے بچھا کر کھانا کھاتے ہیں سب مل کر, اس کو کہتے ہیں دسترخوان. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان یتیموں اور غریبوں کے لیے بہت وسیع تھا. ٹھیک ہے. نمبر 8 گلستان. گلستان جی. گلستان کہتے ہیں باغ کو, باغ. میرا وطن گلستان کی مانند خوبصورت اور حسین و جمیل ہے. میرا وطن گلستان کی مانند خوبصورت اور حسین و جمیل ہے جی. حق شناس. حق شناس. حضرت عبد القادر جیلانی حق شناس اور نیک دل انسان تھے جی. حضرت عبد القادر جیلانی حق شناس اور نیک دل انسان تھے. ہاں جی بچوں, یہ تھے ہمارے جملے. اب میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اس کی املا ریڈی کر کے رکھنی ہے, تو جملے تو ہم نے بنا لیے اور آپ نے اپنے ورڈز میں بنانے ہیں, میں نے اپنے الفاظ میں بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ذرا آپ کاپی اپنی نکال لیں تاکہ میں آج پھر آپ کو املا کروا دوں. ہاں جی, شاباش شاباش, جلدی کریں جلدی. آر یو ریڈی کلاس؟ آر یو ریڈی فار ڈکٹیشن؟ اوکے جی, اوکے. لکھیں جی. ادب عالیہ. ادب عالیہ. حکیم مشرق. حکیم مشرق. گلستان. بستان. بستان. نعمتوں. نعمتوں. بد نصیب. بد نصیب. صحبت. صحبت. حاسد. حاسد. ہاں جی بچوں, حاسد. ہستی. ہستی. اور لاسٹ ورڈ از حق شناس. حق شناس. ہاں جی, اس کو میں خود چیک کروں گی. ٹھیک ہے. یہ آپ کے 10 ورڈز ہو گئے. اینڈنگ لائن لگائیں, سینٹینس کے نیچے بھی اینڈنگ لائن لگائیں, سینٹینسز کے نیچے بھی, اور اس کے نیچے بھی اینڈنگ لائن ڈرا کریں. اس پیج کو سیو کر لیں تاکہ جب آپ اسکول میں اپنا کام بھیجیں یا آپ اسکول جب آئیں گے انشاءاللہ تو پھر میں آپ کی کاپی ضرور چیک کروں گی. اوکے بچوں, اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.